Hello mga guys, ani ana sa Simala Shrine located in Cebu nga Cebu. This place is like stepping into a fairy tale. Wow, sana all English bitaw. Mala fairy tale jud ni siya dinhi na place guys, samot na og mahuman ang gitrabaho. Kay nagsige pa man sila og trabaho sa gi-extension guys. So by the way, gikan day mi ani og Argao guys. Nya hapit na lang mi dinhi kay mahapit ra man siya. I promise manggod nga once nga maadto mi og south amo jud ni siyang hapiton dinhi. So mo ni siya guys. So kini nga part is padong ni siya dito sa Halukan. Then nagpa-video na lang ko dinhi guys kay para nagabot na ko dito sa Solo, dili na lang ko mag-video kaayo kay makadisturbo niya ta sa mga nang gift pray. So medyo layo ni siya guys. So manamtag story about langoy-langoy ari na sa lakaw-lakaw bitaw guys. Ana na ko pud maglakaw og layo kay sa amo amang gud sa bukid guys is layo jud kayo miglakawan, like nami ginatawag og sentro. So adto sa sentro guys, adto mi mamalit og sudan like ginamos og bulad. So medyo layo jud guys nya. Mamista mi adto sa miridto. So naanad na ko og lakaw-lakaw. So kini nga part is lakaw-lakaw is life taani kay medyo layo pa dong dito sa sulod. And then ato lang pud sabayan og voice over kay ngano guys, boring sad kayo ang video kung walay voice over. So may na lang na ay kabuhay-buhay bitaw. Unya ang nagstorya di ay kay galuya. Bitaw guys, wala lang, nalingaw lang po ani bitaw. Salamat sa akong taga video. Sana all may taga video bitaw guys. Pug sunon pod kay ngano mawagtangan pod og laay. Bitaw. Nya taas-taas man day ni siya. So ako na lang siyang gi-voice over. So kini nga part is hapit na tani maabot didto padulong sa sulod. So mana siya guys. So since birthday ni Mama Mary pag last September 8, wala ta nakaadto, wala ta nakaanhi kay kanang kabalo na ta daghan og tawo maglisod ta og suot. So bahala nag late basta at least nakaanhi bitaw guys. I always promise man good guys na moanhi jud ko. Maybe once a year lang. So okay ra kay na guys kay medyo layo pud sa amo abaya. So mana siya guys na namin sa sulod, nagpray na. That's all. Thank you.